Good day, EDV 160. Ay, nako. Yeah. Headlight lens, side cover, walk right. Wala ni apil. Body cover, hit guard, kani side mirror, lisan daw. Dire tibuok dire stepboard og araro og side skirt. Okay, baton to sa rinso ato sugdan tungkag. Alright, ang tanang headlight assembly, darang headlight assembly, lisa nag lens nya after lisa nag cover. Alright, update na balik ika tangtang ato lens. Tangtang ng headlight lens, ano yung damage na rambuak. Lisa na rin bago headlight lens. Alright, lagi may damage gamay. Kira na eh, kadaran nagtaod, sumasi lang siya. Bagong headlight lens, tara. Tara, taod common, taod sa yung casing, inner casing. Ito ba daw? Muna yung bago, taod na to dira. Alright, dito balik. Okay, taod na. Bago nga lens. Sunod taod yung mga cover, mga cover. Ano niya ang damage na lens na unit. Update, body cover, lisan, hit guard, bago. Kanina po, padong dere, lisan. Alright. Gahi ka na kaunsay ka na magbirhol. Tangta ng cover. Basta na tangta ni. Gahi na sa inyo kong pili. Tangta na. Basta na mag-utanan dire. Alright, update na balik. Update. Body cover, stepboard, side cover. Medyo hugaw lang kay kuha na ni. Malimpyuhan na ni. Kay hugaw kamot. Side skirt o gararo nya headlight lens. Kanina lang cover ko lang nya brake lever, handle guard kani dire nya side mirror releaser mo na lang ko lang manan na ni good to go na ni.